भाई उठें, जाना नहीं? हाँ? जाना नहीं आपने? क्या हुआ है? वो 11 बज गए। सुबह 6 बजे मैं पहुंचा हूँ इस्लामाबाद से वापस, और अभी निकलना है, तो बाकी डिटेल मैं आपको ज़रा फ्रेश होके बताता हूँ। या मेरी चप्पल कहाँ है यार? तो मैं तो हो चुका हूँ रेडी, लेकिन अभी मैं जिस मुल्क को देखने जा रहा हूँ, होए होए उसके मतलब मैं क्या बताऊँ। मुझे किस तरह के जो है ना वो रिमार्क्स मिले हैं भाइयों से, दोस्तों से, घर वालों से, और हर कोई इतना फ़िक्रमंद है, इतना परेशान है कि जैसे मैं जो है वो कोई किला फतह करने जा रहा हूँ और वहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। देखिए ये मेरा सफ़र कैसा रहता है। जो भाइयों ने, दोस्तों ने, घर वालों ने कहा है वो सच साबित होता है, या जो मैंने अपने जहन में सोचा है वो सच साबित होता है। ओके, तो अभी मैं पैकिंग कर लूँ। बैग रेडी हो चुका है जी, तो पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ज़ाहिर नंबर 98 मोहम्मद अब्बास लाशारी। ज़ाहिर नंबर 108 उमर फारूक। वीज़ा जो है वो मुझे मिल चुका है। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त टाइम हो चुका है तकरीबन 8 बज चुके हैं, और हम मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, और यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। पासपोर्ट हमने अभी वसूल किया है, और वीज़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें ग्रांट हो गया है। और बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ भी किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और अटारी बॉर्डर, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से वाघा बॉर्डर है, और उधर भारत की साइड से वो अटारी बॉर्डर उसे कहा जाता है। तो वहाँ जाएंगे। यहाँ पे हमें पासपोर्ट मिला और ये ब्रेकफास्ट भी मिला है। गाड़ियाँ हमारी आ चुकी हैं और रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सारे भाई जो हैं वो अपना सामान रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा रिजेक्ट करा ली, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। वाघा बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और गाड़ियों से सामान उतार लिया है, और अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल में अंदर जा चुके हैं, चेक होंगे, और उसके बाद यहाँ से हमारी इमिग्रेशन होगी, और फिर हम यहाँ से लैंड बॉर्डर क्रॉस करेंगे। जी जी, वीडियो बनाते जाएं और पासपोर्ट दिखाते जाएं। इन्होंने कहा नहीं जी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारी आर्मी ने कहा कि भाई आप वीडियो बनाएं, कोई मसला नहीं है। वहाँ पे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। आराम से बनाओ, बॉर्डर में बना, घुसते भी बना। सही है। इस वक्त हम इमिग्रेशन के एरिया में पहुंच चुके हैं। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अभी हम जो है जा रहे हैं इंडियन इमिग्रेशन की तरफ। ये सामने बाब आज़ादी, और दूसरी साइड पे भारत के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। एक ये भी एक ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया देखूं, और ये आज मुमकिन हो सका है। यहाँ से बस में बैठे हैं और ये थोड़े फासले पे इमिग्रेशन है वो, और इन्होंने ये मुझे फॉर्म दिया है, सेल्फ़ रिपोर्टिंग फॉर्म, वो फिल किया है, और उसे हम लेकर जाएंगे इमिग्रेशन, और वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद अभी हम बाहर निकले हैं। बड़ा लेंथी प्रोसीजर है,
سب سے پہلے تو جب ہی ہم نے بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرنے کے بعد انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے سامان کو سونگا، پھر انہوں نے بس میں بٹھایا، پھر وہ امیگریشن بلڈنگ میں لے کر آئے، اور امیگریشن بلڈنگ میں پہلے انہوں نے وہ فارم ہم سے فل کروایا کووڈ کا، کووڈ ٹیسٹ ہوا، کووڈ ٹیسٹ کے بعد جناب رپورٹ وہ ملی، رپورٹ لینے کے بعد ان کے اپنے ہی بندے ایئرپورٹ پہ گھوم رہے ہیں، انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ لیکن پیار کے ساتھ ایک الگ سے روم میں لے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بٹھا لیتے ہیں، مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں، تو لیکن بڑا ہی یعنی کہ فرینڈلی ماحول میں، ٹھیک ہے، وہ اپنا سارا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ابھی آپ امیگریشن کاؤنٹر کی طرف جائیں، تو امیگریشن کاؤنٹر پہ آئے، وہاں پہ امیگریشن ہوئی، اس کے بعد پھر کسٹم کاؤنٹر پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے سامان وغیرہ جو ہے دیکھی، لسٹ جو ہم نے بنا کر دیتے ہیں ان کو، سامان دیکھا، اور سامان جب کلیئر ہوا، اور اس کے بعد ابھی ہم باہر نکل آئے ہیں، تو اس وقت ضلع امرتسر، تحصیل امرتسر، اٹاری بارڈر پہ ہم موجود ہیں۔ اٹاری بارڈر جو امیگریشن ایریا سے نکل کے ابھی ہم جا رہے ہیں، اور یہ اٹاری گاؤں ہے ساتھ میں، اور یہاں سے جو امرتسر ریلوے اسٹیشن ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ، اور یہاں سے ہماری جو ٹرین ہے وہ 7:15 بجے ہے، اور اس وقت یہاں پر 5:15 ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں 4:45 ہیں، آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ یوٹیوب چینل ہے آپ کا؟ جی، لکھا ہوا ہے ہاردک سواگت، ویلکم۔ یہ جی ویٹنگ ہال ہے، یہاں پر ہم انتظار کریں گے اپنی ٹرین کا۔ دلی کے لیے ہماری ٹرین جو ہے وہ 7:50 پہ روانہ ہوگی، اور ابھی ایک ہمارے گروپ میں ہی ایک بھائی ہیں، ان کے دوست ہیں امرتسر شہر میں، تو وہ ہمارے لیے یہاں پہ کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے۔ تمام جتنے بھی زائرین تھے سب نے وہ کھانا کھایا ہے، کیونکہ یہاں سے ریسٹورنٹ ذرا فاصلے پہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس امرتسر کا ویزا نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ یہاں پہ موومنٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دلی کا ویزا ہے، دلی میں جو ہے ہم گھوم سکتے ہیں، باہر آ جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت ٹرین جو ہے وہ آنے میں تقریباً کوئی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ تو جناب 1 گھنٹے بعد ہم چلیں گے امرتسر ریلوے اسٹیشن سے دلی، اور وہاں پر کریں گے خوب انجوائے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری اگلی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔